चाहिए हमें एनर्जी चाहिए हमें एनर्जी चाहिए दूसरा জমা চলে না জমা চলে না তখন তো সেই জনগণই শাস্তি পাবে না ফাঁসি মারো নয় চবা চলে নয় চবা চলে খা বিজু কনভেনশন বেন না খাই নয় নাগরিক সুরমঞ্চ মুর্দাবাদ নাগরিক সুরমঞ্চ মুর্দাবাদ নাগরিক সুরমঞ্চ মুর্দাবাদ বিজু কনভেনশন মুর্দাবাদ
এই যে কনভেনশন মুর্দাবাদ বিশ্বজিৎ দেবের প্রধান দাদি দাদি রমে এসে খাই নয় চবা চলে নাই চবা চলে নাই চবা চলে নাই চবা চলে নাই বাংলাদেশে 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 illegally migrant illegally migrant illegally migrant illegally migrant বাংলাদেশে তীব্র বেআইনি ভাবে বাঙালি দোকানের চিনে হাওয়া মাতঙ্গা একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই বাংলাদেশি সাম্রাজ্যবাদী না মানিও বাংলাদেশি সাম্রাজ্যবাদী না মানিও একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী বেআইনি ভাবে ঘোষণামা খাই নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই মিজু কনভেনশন বেন না খাই নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় রসমা খাই নাই বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় রস মা খাই নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই বাংলাদেশে বাংলাদেশে illegally migrant illegally migrant বাংলাদেশি সাম্রাজ্যবাদী না মানে একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় রসমা খাই নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে খাও মিজু কনভেনশন মুর্দাবাদ মিজু কনভেনশন মুর্দাবাদ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ মুর্দাবাদ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ মুর্দাবাদ আওয়ালে আওয়ালে টিপ্রালেন 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 আওয়ালে আওয়ালে বাংলাদেশে গো ব্যাক বাংলাদেশে গো ব্যাক বাংলাদেশে গো ব্যাক সাম্রাজ্যবাদী না মানে সাম্রাজ্যবাদী না মানে চবা চলে নাই হানি বেআইনি ভাবে ফাইনাল চিনে হাওয়া মাতঙ্গা হানি রাজ্য এত চিনে হাওয়া ফাইনাল খরচ ছাপ্পান্ন মাতঙ্গা চবা চলে নাই চবা চলে নাই কনভেনশন মুর্দাবাদ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ মুর্দাবাদ বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় রসমা খাই নাই বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় রসমা খাই নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই একটা চবা চলে নাই বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা রময় দাদি দাদি রসমা খাই নাই একটা চবা চলে নাই চলে নাই বাংলাদেশে বাংলাদেশে illegally migrant illegally migrant illegally migrant বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদী নচং মানে বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদী নচং মানে চবা চলে নাই চবা চলে নাই বাংলাদেশে বাংলাদেশে illegally migrant illegally migrant illegally migrant foreign out বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় ফাঁসি মারো নয় একটা চবা চলে নয় বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা রময় দাদি দাদি ফাঁসি মারো নয় একটা চবা চলে নয় চবা চলে নয় একটা চবা চলে ইয়া বলে illegally migrant illegally migrant illegally migrant illegally migrant বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা রময় দাদি দাদি ফাঁসি মারো নয় বিশ্বজিৎ দেবের মানবতা দাদি দাদি রময় ফাঁসি মারো নয় চবা চলে নয় চবা চলে নয়
चाहिए हमें एनर्जी चाहिए हमें सीएए बंद करो हमें सीएए बंद करो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद কোনো বিজেপিনি এগেইনস্ট হইয়া কোনো সিপিএমনি এগেইনস্ট হইয়া जों আইনি পক্ষ সিজों অংখা আইনি পক্ষ কারণ যে বেআইনিভাবে সাল কথাং বসে হাই বরক ন কেবনো কাইসা বুথারানি কেবনো অধিকার গ্রৈ বড় আইন ভঙ্গ খালাইবে হত্যা খালাইকা হাতিয়ারাংখা তবে ফানো বরন তাবক যা কোন এরেস্ট বো খালাইজাইয়া কোন বরনি বাঙै জাস্টিস ইয়াको आबन बाङै जों दिनै दुबारा हानि हाय केसा जों रुट ब्लक खालायमानि मेन एजेंडा सिनि कारण कक अमन जोंनि हा ना त्रिपुरा हास्ते सिनि त्रिपुरा सा बा आगे जे कुसुं खाइ फेमिनि सिनि त्रिपुरा सारकनि हा नागरिक सुरक्षा मंच ऑब्जेक्शन खालायमानि बायता जों कोनो मानिया सिनि मेन साथा इखे अमन जे जों दिनै सिनि ताखु बिसय जिदे बर मानब बुथार नन दाति रामै परनो जे आइना तमानि परनो शास्ति मारनाय तै सिनि ब्रु ताखुरनो जे परनि रिसेटलमेंट पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जे सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट सिद्धांत नामानि न दाति इमप्लिमेंट खालायबानि ओंथों सिनि मेन एजेंडा आंखा थांनो 21 तारिख नभेम्बर नेशनल हाईवे वो साल कथां जंतु जानवारनो जेबाबे व्यवहार खालाय बुथारमानि हायखे सिनि नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजो कन्वेंशन नि नेतृत्व बरंनि दायलायजाक हाय सभाबो गदालै सिनि ताखु बिसय जिते बर्मा खरकसा ब सेबुक फर बुथारनाय फायर सार्भिस खालायनि बरगनो हायखे बुथारमानि ताबक जरा सिनि हास्ते हो कोनो आइन कोनो विचार मायाखो आपने बागै जों नायो त्रिपुरा पिपल फ्रन्ट जों आसुं नायो जे बरगनो दाति रामै जे आइन तंमानि आइननि मुताबिक बरनो शास्ति रवानि ओंथों अमन सिनि दिनैनि रुट ब्लक खालायमानि मेन एजेंडा बनि सिगां जों थांनाय 25 तारिख नभेम्बर खालायखा गरजिव बनि कोनो एक्शन नाजाया हानि बागै जों दिनैहाय तेबेसो दुबारा जों हाय रुट ब्लक खालायबानि सिनि नांफिका अमन सिनि मेन उद्देश्य तेबो अर साथाय खालायबो जे सिनि ब्रु ताखुक रक जे मिजोरामनि रेख्लाय रजांनाय रनो अर रिसेटलमेंट नि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट तै सिनि त्रिपुरा हास्तेनि जे बरक रक जत कथा लायबे जे कक जाब लाय बरनो आरो नारगनानि हुथानिव जे नागरिक सुरक्षा मंच रकनि ऑब्जेक्शन रमानि आपनि कारण तम आपनि जों जवाब नाय कारण नागरिक सुरक्षा मंच नाब्रक सेंट्रल गवर्नमेंट नाब्रक त्रिपुरा गवर्नमेंट हम एक एनजीओ मा था फानंगै माखना किन्तु बरक न आरो सेटलमेंट रवानि थांथानि बरन तामनि बागै ऑब्जेक्शन